Halka Tripura Lok Sabha asuk thayo Tripura mothate BJP ni kuthaja candidate Maharani Kirti Singh Debormano gobang budai keplai khayani nahar mungno tuye vote awe mung tabo kereng thayo chengi rezaka aba hakino April talni tham salmari charni dam tham samani jorawo Todinan Kishnopur Assembly by Khobjak Tri Korma ADC Bless Devendra Hatiwo Tripura mothani bekhakti hati panda sunga zaka O hati pandawo naro okra ngai phai manja phakya TDADC hapangni charifang Komol Koloi manja phakya TWF Central President Monihar Debroma manja phakya TWF ni adongjo Gita Debroma manja phakya Tripura Motha Block President Mohendra Debroma Khubai YCF Block President Shopan Debroma aksong ki bu sibi mo budri nei phayaro ke tamni bagi cheng sibi mo budri ya tamni bagi BJP no taklai podo bud mari na obono se buide singja ki sing salai de manlai no norok si buino masanai abon bagi sin norok no sing phorongwi ro hornani nai ora sibi mo budte nei krikha राजनीति खैले चुंताबो बुबाग्रानी राजनीति बाय आगे खैले फेमेन राजनीति किसा फेरो अब किसे सानामसो आगे वो যখন মহারাজা তংফুরো মহারাজা বীর বিক্রম থৈ থাকা 1947 ভারত স্বাধীন অঙ্গ মহারাজাবো থৈ থাঙ্গনে পরে গণতন্ত্র ফাইকা ভারতবর্ষ গণতন্ত্র ফাইকা হাঁকে বুট বুফাইনে খা বুট বা চালাইনাই সাবা পাইনাই সাবা চেন্নাই আ সময় হুকে সারা পৃথিবী প্রজাতন্ত্র মানে রাজারণী তন্ত্র রাজারণী আইন শাসন পাইয়ে গণতন্ত্র ফাইমানি যারা হুগাকে এই পুইলা গণতন্ত্র ফাইমা বা বুবাগ্রা সনো চিনি রাজারণ হামিয়া সাদি চিনি রাজারণ জাগারিয়া হারিয়া লেখাপড়িয়া তৈরিয়া রিগনেকানিয়া কবরক সাইয়ানি সাদি সামানি পরে অবশ্যই রাজনীতি খাইয়ে বুট পাইনি রাজনীতি খা রাজত্ব খাইকা মানে সরকার চাখা গণতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্র মানে বুট বা চালাইখা হাঁকে যে বুট কপ্লাইনাই বন আইন সেনামো বন শাসক বন নিনে বাইক সেনামো নন তৈরি নাই দে চাকরি নাই দে টংথাই কাহাম সেনামনাই দে লামা সানামনাই দে আবো মন্ত্রী র কেন্দ্রনি মন্ত্রী রাজ্যনি মন্ত্রী এডিসিনি মন্ত্রী র বরক আইন সেনামো হংখাই সাবো সেই সাবো বেশি পজিশন তংইমান সরকার তংলাইমান বন হামিয়া সালাই আবো চিমিসে কম্পিটিশন নংলাই ফাইকা সরকার চালাইনানি ত্রিপুরা সারক আস্তে আস্তে ত্রিপুরা সানি হা কামামানি খেত কামামানি ত্রিপুরা সারক বুথারজাকমানি বরকনি সাংবিধানিক অধিকার কামামানি আবো রকে নাইজাগলিয়া রিনাই গেরিয়া নরক ন ভাই খাইনাই হিংকে খাইয়া তাবলে মানসি নাই কে মায়া মিছিল সি মাথা চনো কে খুতুং চিমি বাগলাই আগিন চিমিন খুতুং আগে তো রেগানি সামং করই ও ফর্ম 11 নি সামং রক মা খালাই লাইও হা মাতান লাইও আব হাইয়া দেবা আগেও তাই তামলা মাংখাবা ত্রিপুরা সারক আগেও মাইয়া কিন্তু যে রাজনীতি খাইনের খরকসা রাজনীতি খাইনের ব্যাকগ্রাউন্ড থাঙ্গি নাই দি থাকে বরং ব্যাকগ্রাউন্ড তামো খাইয়া আগে ইনকে কংগ্রেস বাই সিপিএম নাইলাই মিয়া জনবাইশ ত্রিপুরা অঙ্ক চানান বাগি সেগলাইও সরকার চানান বাগি নরক সাইমানো মানিক সরকার সং বিজন দল সং গৌতম দাস সং নিন অগুর দেববর্মা সং কংগ্রেস হিগে নাই সিমাই আগে কংগ্রেস হিগে না আগে হয়ে কংগ্রেস দল বরক টিএমবি বাই যোগ টিএমবি ন সুধীর রঞ্জন মজুমদার চিঠি সিও গন্ডগোল খাইদি কংগ্রেস মানে নাই সিমাইকা কংগ্রেস না আগে দোষারোপ খাই কংগ্রেস রকে সিপিএম ন দোষারোপ খাই হাইকেন রাজনীতি খাই বড় গয়সা ত্রিপুরা সারকা আর ওইসা তলাঙই বড় কিন্তু এতদিন 70 বছর রাজত্ব খাইকে চিনি ত্রিপুরা সারকে আবার তোকে চিনি ত্রিপুরা সারকে তিনি
চিনি ত্রিপ্রাসারক ন জলেরুই আইএনপিটি টিউজেস এনএসপিটি টিএসপিপি रok खायरिमानि कारण के राजनीतिक फायदा सिखायनायनि बागैसि आं जुदि त्रिप्रासारक न टुकुरा का खाय तोरिमां खांके एक ब्रब जुदि थानसां यांके जों सीपीएम पाइनो दंनाय जों कांग्रेस पाइनो दंनाय हायखे टुकुरा के राजनीति खायो जों आसोदि थंजाक फायगा ताबो जे बीजेपी फायगा 2018 बिसिनि परे बीजेपी फायगे नवा नाजाक लेखा पुइला के कांग्रेस नि बीजेपी वा हाफैबेखा खाबांमै एमएलए आंनाय राव नेता आंनाय राव जतन चलो या कारि फैबेखा जे तंरुंनाय राव कांग्रेस तंबैखा अबाहाय ताबो खंगे तामुंखा कांग्रेस बुवा नाजाखा सीपीएम बुवा नाजाखा बीजेपी बाय आगे के कंपटीशन नांलायखा कांग्रेस जे तंनाय राव बीजेपी फायगे बीजेपी बाय थांलाय आरो से मंत्री चालायसिनाय नै तंगले आमाइके कांग्रेस नि कोंग मंत्री जाने रो अब बीजेपी वो ताबो के चंगले खाबो जों कांग्रेस सीपीएम नि तंगय बीजेपी बे फाइट खाइ जों ताबो ताइ सरकार खाइ मांगला गरो फाइदि जों ताबले काइनि कांग्रेस बे सीपीएम जों आगे जे बुलायखा तानलायखा अब पावर थांबायसि जों थानचानि ताबले बातायलायसिनाय बाताय बीजेपी ने मेसेने जों मंत्री चालायनाय जों सरकार चालायनाय ताबो खेबा पूर्वबंगी सीपीएम पश्चिम के कांग्रेस आगे नाइसे मानी यार सीपीएम बे कांग्रेस कम तान लाइखा आगे कम मोक सोक्सा लाइखा कम बुलाइखा तो थार लाइखा 2018 नि आगे नि घटना सीपीएम बे कांग्रेस नि बुलाइमन टंलाइमन नरो नाइनि दि रेकर्ड आंले मीडिया तंगबा आं साइमान गो ताबो खंगा एकदम बायसे ताबो का एकदम माइखाय काइसे माइसालाय तामनि बागै ओ पावर फाइनेंस बागै पोजीशन फाइनेंस बागै चीनी राजनीति महाराजा नि राजनीति के हाय जों कुनु महाराजा बार सामानि नरखा जों पावर नि बागैया पोजीशन नि बागैया जों सरकार गठन खायनायनि बागैया जों जाति नि बागैसै चीनी दफाना फियगनानि बागै सीपीएम नो साका नों बोचनो रिटेन दिदि कांग्रेस नो साका नों बोचनो रिटेन दिदि बीजेपी रिटेन रखा न नरकनि हा केफिल रिनाय नरकनि मानथाय रिनाय नरकनि तंथाय रिनाय नरकनो रां रिनाय नरकनि हिस्ट्री अकनो रक्षा खायनाय नरकनि पलिटिकल राइट रक्षा खायनाय हिनि बरक ताबो कक रुमाबाय महाराजा ताबो जत चिनि त्रिप्रासारक थामचा न जों ताबो यस बिका अमित शाह नंगो सेका 6 मास पर्यन्त जोंना सिंनाय 6 मास बिसिङाव कमिटि खावै जे माने नों अबरिनाय गसे माने आबो जतन मारिनाय हाय हिनि सिसिं ताबो ओ लोकसभा इलेक्शन जों चिनी महारानी कीर्ति देवी देवबर्मान महाराजा भोट बासार ओइ ताबो जों अरो भोट रिलायनानै थाङै दं ताखौ तेबखौ सं आङो को बेलाय बार नमा सावो आगिनि एमपी रेवती त्रिपुरा जु तंखांके बंके त्रिप्रासार बाय काहाम साइ मांगला खामिया दबा गिति देवी देवबर्मा दबासना नांखामोबा बीजेपी नि प्रार्थी के बनो बासारि मां खामो तामनि बगे महाराजा नि बीबी न बासारना नांखा महाराजा आशोक बर सरमय दुर्नाम खायजाका दुर्नाम बुमुं हामिया खायजाका राज परिवारनि ओ राजा र मुंसा कालांलिया मुंसा रिलांलिया त्रिप्रासार ओ राजा र न त्रिप्रासार न नाइलिया बरो राजबारी ओ कगरक सालिया ओ भाई नै क हामिया साजांमानि खाव बखाताखौ दुखु नांलायजा चिनी महारानी सं चिनी महाराजा सं फाइदि 184 जना राजा साइ थांगा सिलायबे पाथामबाय सेंबाय करायबाय मायुंबाय राजा साइ थांगा जोंनि ताबो कराय करै मायुं करै सिलाय पाथाम करै सेना करै किछु करै फानो जोङो पलिटिक्स फायै दफा मथांनानै कौ साइ फानो बाय थांनो सैक्रिफाइस खाइ फानो ओ त्रिप्रासारक आगे जोङो मैखितो तनो रिफायनाय आगे चिनी राजबारी ओ फाइ सामुं तांफायनाय आगे चिनी महाराजा की जय हिनि त्रिप्रासार फायनाय आगे हदाने अकरार फायनाय
borokni bagai ha de mathangi kalang thangmano tong thaideri kalang thangmano borokni man thaideri kalang thangno haini se maharaja tongno tabo patia jati parti khaini ni bagi maharaja phaya jati na mathangna ni bagi se maharaja phai chungno tabo haike bo politics pa soi chini ti prasarok no obhaike mathangna ni nai tong hayage chino maharani boba sana nangla khamu যখন নরেন্দ্র মোদী ने पूजोई साई खनारी के महाराजा ती प्रसार ने हाक रिखा ती प्रसार लामा कथांग बुथर जागो बुरी रौन फ्रे जागो हा सेगी ना जागो ऑफिस कासारियो थांगा के जाय खाइ जागिया मैखितुं फाला थांगा के याकं बाय नर जागो अबाहाय तमंग रन नगुई ती प्रसार बलं मा चैया मा नैया लामा करि तिसि ओइ तंग अथच जोङो आगे भारत सरकार कग्रलांमानि अकग्रक 70 बছर जोङो सुफुंया जों भारत सरकारनो तामरिया तंखा कारगिल युद्ध अंफोर बाहिनी चिनरन तिप्रासाव थाङि युद्ध खायो आर्मिओ तंनाय बीएसएफ तंनाय सीआरपीओ तंनाय श्रीलंकानि युद्धनि समय बाहिनी चिनि तिप्रासाव आर्मिओ तंनाय आसाम राइफल तंनाय थाङि मा थैका जोंले तामो दुस खायका आगे स्वाधीन त्रिपुरा तंमानि जों भारत वर्ष बाय थाङै नरक जोंनो गसेमन आगे जोंनो नायनानि जोंनो मरुनानि जोंनो नायमा थांग्रिनानि जों बुइबे बुजा यांनानि तौजा यांनानि अक बरा थांकानि महाराजा सुनफरंके आफ्रोके मरक बरक गसेगा इ सिनि चालिया त्रिपुराना जों नाहार जागलिया अथच महाभारतनि समय युधिष्ठिर बाय धर्म राजा बाय सिंहासन रहरजामा पर्यन्त राजबारिओ ताबक जों पुजिलाय मा तंखौ ओ हास्तिनापुरनि आसल जरानि त्रिपुरानि हिस्ट्री आ हिस्ट्री नर पविता थांनि राजमाता जखन आरएसएस नि प्रधान मोहन भगवत न जखन साप्रो बसाका नरकनि मान थाइ माननाय नरकनि मान थाइता सानमानि ताया काबि नरकनि ग्रेटर त्रिपुरालेन ताया काबि नरकनि लगे जों तंनाय सामानि बागिनो ताबक महाराजा रिटेन डकुमेन्ट तुबै फायो जोंआसो बरमुराव जोंआसो गोबां माखे थाङै खरां खायलेखा बुबाग्रा माइचे एखे दंखा हाजार लाख तिप्रासारक रां रिखा चुबा लायखा मैखितों रिलायखा माइरं रिलायखा बीजेपी बु किरिजाखा तिप्रामा था तंमुंनो जोंबाय फाया हंगाके जोंबाय बीजेपी बाय एलायंस याके और बीजेपी कोनो बाबे पाइया आबनि बागिनो महाराजानो साका चिनि प्रार्थी रिलिया नीने प्रार्थीनो तुबै फाइदि नीनि मानथाय केन्द्रनि सानैतलां थांदि तामो ना नों सानैतलां थनि नीनि बरगनो नंरि फाइदि हाइनि जों पूर्व आसन महाराजा बिनि बिबि जोंनो बासारिरिउ ताकुते बुकुसं आबनि बागै ताकुते बुकुं तिनि बाक्सा बीजेपी ने तामनि बागै बुद्रिनाय आंध्र सबियां थांगा बीजेपी बे पाइजाखा अरे मानिक सरकार 25 बছর रमै बीजेपी ने सीपीएम ना आसे हामिया सानेर जितेंद्र चौधरी 20 बছর रमै कांग्रेस ना हामिया सानेर से थामचांलाय मान हंगाके चिनि तिप्रासानो मोथांनानै बागै जों तिप्रासार हंगेबा पद्मबु बारो बुद्रिमेया दा बजुरिसना हारिनानै बीजेपी ताबन नरेंद्र मोदी जुरिसना हारिनानै नि सावंके चिनि तंथारिनानै सावंके एडिसो डाइरेक्ट रांरिनानै सावंके एडिसो गोबां पोस्ट खालि दंमोन आबादनो चाकरि नानानै रां रहरनायनि सावंके चिनि हिस्ट्री चिनि कालचार का सुनान बागै जों जतनो नरनो साहाय्य खायनाय हिंगाके जों साबोबाय थांनाय सादि जों ताइ बिसि बोसोर नासिं तंनाय आबनि बागै चिनिबो फिया आत्मसन्मान दङो 6 मासनि बिसिङो जों बाहायनो नाय 6 मासनि बिसिङो कमिटि खावै ओ बीजेपी बनि कग्नो दे नारगिया आबनि बागैनो तिप्रामा थानि बाना त्रि जों कग सावो तिप्रामा थानि बाना कतको खाइ जों कग सावो 6 मासनि बिसिङो जों मानाय जादे माया जादे कबै गुइदो रहरिया आबो जों नायना हायांके तुम बाख्रै आबो जों पुला मासिनाय अबो हुगाय सारा भारत बर्षनो तुइदुल नानि नायकल नानि काहामगाय सातनानि आबोनि बागै म चंमारी अबो हुगाय लोकसभा चंमारी
Songmari ni bising jotto ni say Songmari kotor hingkai no Lok Sabha Songmari. O Lok Sabha Songmari o sabo prati ingthai. O jaga o jeng juggo byakti no prati makhayo. Chini prati juggo belai keno. Bo hingkai chini o hani nok phangjug. Hani nok phangjug jebabe jengno naikol na rungma hai. Tai kumni borok naikol na rungglak. Anole nung prating di himpana angla kherbai riwoi musuk rok basur rok kharma heke jala kharnai angla man galak o Lok Sabha rok bot basana rok ani jikko bokri rok aboni bagino chini maharaja belai ke wansuk na kurung belai ke maya gana kendro sarkar ni boro rok bai salayo diplomata BJP তাই IPF তিনি খাপুরজাত ক্যান্ডিডেট তিনি মহারানী প্রীতি দেবী দেববর্মানো প্রার্থী খাইকা আপনি বাগে তিনি বেলাইখানে খাতঙ্গো যেখানে যেখানে থাকাঙ্কায় বুড়ি রকনি সংখ্যা গোबां খাইনগো তাম মালে আংখা খাইও বুড়ি রক বেলাইখানে খাতং খাজাंखाना কারণ जों पूर्वती प्रवासपानो बुरि प्रार्थी मान्याखौबा ताकलायले चिनि o hani nok phangjak chini maharani se prathing khaba chini buri roktai bo khatungjak apni bagai bot dinane bagai chung kebo wana na kroi kebo corona bo kroi boro bot dinai hingkai chung podobo bara bot dinai podobo bara bot dioi chini maharani Kriti Singh Devi Debormano chung kaplai khlaiye chung Lok Sabha o pathoknai abo chini kok Tini o bobai batainai sabo जों abo man hanai bobai batainai hingkai sabo hingkai Rajendra Riang जों asik boshor 25 ta boshor baju bondiang kendro MP ngui thangu ageo noprum TV tongu tabuk se mobile tongma bage TV jai khalai lailia apro wa TV o nai nai yo dibesan rokai Lok Sabha session rok khangkai Why sapano? Opa bondi yang no CPM ni batai tanai keplai tanai no. Apuro boneng ang jengjo to budi wen bo keplai mile. Pia ba why sapano sini bagai sini Tripura ora kui modu kami kui kormo kami o muti khanya nang nai babak sadina nang nai lam kahamung na nang nai ora kui kahama khadinai ora hospital na nang nai sama khanaya bla. Kui kormo ni kokle bat chiri kera de ani Tripura Purwo Tripura Lok Sabha asono muti nanggu muti maro khana hinsi sama khanaya wai sapan je basa dakse nugya odi besono tharo thang ya nugya wai sapano o borok tai waisa Rajendra Riang hini bot basana phayoka CPM ne amalo ta mangkha chini jotonin obigota tongona CPM ne amalo misil meeting o ma thango आंदोलन मा खायो जों आंदोलन खाया हंगाय जों सामुं मुं सापाना तेस्लिबो मा खाया रेगाबो मा खाया मिसिलो थांया हंगाय मिसिलो थां गांगायसे रेगाबो मा खायनाय आगि वखे तेस्लिबो मा तानो ओ माइरं थर कुसु राजकन्या 36 गरनि महारानी ताबुक बो चिनि बागै सामुं खायना हनै त्रिपुरायाव फायै Chini Purwo Tripura ni candidate ngai phaijak o jaga thacingo chini ani phayung akas sangkar bono bot dinan bagai kebo confused to nato ang asa khayo जों kebo confused krei o jaga 100% bono bot duoi जों pass khlaini rohonai na pass to bongjak no chini maharani Kriti Singh Devi Deborma bo 100 ni 100% pass abo thanai 28 tarik जों jepro ambassador bini nomination submission khailailayo apurno abo ensure ngai thangka je bono kebote bada khlai manliya bono defeat khaimeni power ক্ষমতা শক্তি কেবনি করে বহাইনা 100% pass unjak abo sang jotone শিক্ষা tabuk sini ekta no target apung kitamo pass jong phano bini boot ni margin gobang khainai
बुट संख्या गोबां खालायै बनो पास खालायै रहनाय आबोसे चिनि टारगेट हायसि ओ जागा कक थाइसे बेलाय मा खुरसाताय चिनि बिसिङो अर फाइनाल तो कोनो कन्फ्यूज करै बनो पास खालायनाय किन्तु कायसा गुसु बररक जोङो मिसलिड खायनायनि बागै जात्रे पत्रे नांनुंगिया कक आबो सालाय दङो आबो तामंगाय महारानी कीर्ति सिंह देवी देवर मादा देवर माया बकियो जागानिदा जागानिया बहिरागत इयाखौ चिनि महाराजानो चिनि तिप्रासाना फालका इ कक रक्ताबो आवाय खेलै दङो इ बररकनो जों एकटानो मा सानाय हायसि आगे 25टा बছর এই টিপ্রাসানি মাথা গনি ওই ফাললাই রক তাবুক তুমুক হাইনো হাই বরক বাই চান্স কসাই যদি ক্ষমতা ফাইকাंकाय তাবুকে जोङो টুকরা খালাইছি ফালছিনে বরক টুকরা খালাই সাবরকंकाय বাম জামানা 25 বছর जोङो যে ফালাই তংনাই রক তাবুকে কেজি হিসাব ফালনাই টিপ্রাসা রকনো বরকনি যে মানসিকতা তংমানি বনি যে ওয়ান সুকমুং তংমাनि आबोसे महाराजानो थानि थेपा थेपाय टिप्रासारनो फालकानि साइखौ हाम जातमाबन सानानो जों महाराजा जदि टिप्रासारनो फालकांकाय टिप्रासारनो मुक्ति होनानि बागै टिप्रासारनो मानथाय सक्तनो मान होनानि बागै बिनि जीवना दान दोनानि बरि दिंला खामो ताहुते बुरो आबोसे वान सुनाय दिनो रक वान सुनायदि राजा रक्थन तमनिया बरो कौ रेखा ककनो बिनि लांमानो पर्यन्त बतिनि रेनानि बागै लामा रामजक ब्ले आमरो नानो सन्तङै तामनि बागै टिप्रासारनि मान थाय सक्ताय आपनो मान दोनानि बागै बदो टिप्रासारनो फालनाय इ बरकनो जे उचित शिक्षा होनानै जवाब होनानै जरा फाइ दङ 26 तारिख आजिनि महारानी ओनसोल बहिरागत आरे त्रिपुरानि राजानि राजकन्या बनो पर्यन्तनो बहिरागत हुनि साउंकाय बांलादेश फाइनालनि ताम साचिनेसलाय खालि साहस तक बरनो बनो साबिने जे फातार हानि फाइनाय बनो साबि नानो सुसन खाय तक बनो साबि नङाबोखे कक साइमानिया उल्टा चिनि राजकन्या चिनि हानि मालिक चिनि महाराजानि बसाजो बनोखे बहिरागत सत साहस दंखांकाय इ 26 तारिख मुख लाइनाय साबनि पके बसे बरक दं बुट पाइमानि पड़े आबहाय जे कक साइ तंनाय रक आबहाय बदल रक बा बलनो जे समर्थन बि तंनाय रक बरकनि मोखां खुंनाय जागा दंला ताहुते बकुस मा हाबनाय बरक बियां बेसेर दं बियां कटन दं ब जागा हाबै मोखां यकनाय आबहाय बर मानाय तंनाय जागा आं दिनै कक सावनो ताहुते बकुस